ଚାଲି ଯା କାମ ବଇ ମୋର ମନ କଥା କାଳିଆକୁ କହିବୁ ଯାଇ ଫୁରୁ ଫୁରିଆ ପାହାନ୍ତି ଶୀତ ଦେହ ଥରୁଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଜମା ଥରିବନି କାଲି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହବ। ମହାପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟକୁ କଣ କହିଲେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୁତ୍ର ମାନେ ମାନିବେନି ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଠେଙ୍ଗାର ପ୍ରହାର ହବ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଜାତି କାନ୍ଦୁଥବ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ମଣିଷ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହବ ମନେ ରଖିଥବୁ କଣ ହବ ଦମନର ବଳ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ସମରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ସମରେ ଦମନର ବଳ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ସମରେ लोके कदर्य जे होई कार्तिक मासरे गरम अनुभूत हब आउ सेते बेले लोक माने कदर्य हो जाइथबे लोकंकर चिंता चेतना भितरे हीनमन्यता प्रवेश करिथब लोकंक भितरे दानवत्व भाव सवार होइथब कोन करूथबे कोन कर्म करूथबे ना प्रबल पाप घटीब जगत मध्यरे प्रबल पाप घटीब जगत मध्यरे गुरुजन प्रहार करिबे कुमारे गुरुजन प्रहार करिबे कुमारे घड़ घड़ी सत्य बुद्धि जगत मध्यरे गुरुजन को प्रहार करिबे तुमरे घड़ा घड़ी सत्य पृथ्वी हेब कंपमान जेतेबेले पिता माता को प्रहार करुथब पुत्र सेतेबेले प्रबल घड़घड़ी रे अनेक लोक मरिबे समस्त खाली कहिले मालिकारे लेखा हैछि एया हबो खाली मालिकारे लेखा हैछि भागवत रे मध्य लेखा हैछि गीता रे मध्य लेखा हैछि वेद वेदांत रे मध्य लेखा हैछि आम पाखे समय नहीं पढ़ा सबुथ लेखा आमे कौन कर्म कले तार फलाफल कौन पाइबा आमे जदि पिता माता को निंदा करिबा पूज्य पूजार व्यतिक्रम करिबा गुरुजन मानकु अमान्य करिबा तार फल युवक मानकर मृत्यु हब पट्टा मड़ाड़े शिशु अनंत को बारक दास पचारुछंती गुरुदेव जेते बेले युवक मानकर मतिभ्रम हब जो मानक हाथ रे भारत वर्षर रक्षार दायित्व जो माने भारत वर्षर मेरुदंड से मानकर अवस्था कौन हब जानिछु महापुरुष शिशु अनंत बारक दास कहउछंती कौन हब ना गीता भागवतर आदर करिबा गीता